पढ़ते थे ग्राउंडेड थ्योरी, तो ग्राउंडेड थ्योरी मैंने डालनी पड़ेगा क्योंकि वो ही इसके साथ इसमें रिसर्चर का फोकस ही थ्योरी बनाने में होता है, उसका ये फोकस नहीं है कि प्रोब्लम यूनिवर्सिटी में क्या। लेट्स से मैं ये जानना चाहती हूँ कि एम्प्लॉय के नेगेटिव बिहेवियर की कॉजेज क्या है, और किस इंडस्ट्री में मैं चाहती हूँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब ये थ्योरी है, ये मैं किसी एक पर्टिकुलर केस स्टडी को नहीं दे रही, मैं ओवरऑल थ्योरी बना रही हूँ। तो ग्राउंडेड थ्योरी में मैं उन तमाम स्टेक होल्डर्स के पास चक्कर लगाऊंगी टू फाइंड द वेरिएबल्स इन्वॉल्व, और जब मुझे वो वेरिएबल्स मिल जाएंगे तो मैं उनका रिलेशनशिप बनाऊंगी कि अच्छा इनमें से कॉजेज कौन से, इफेक्ट्स कौन से। जैसे कि कोई पर्सन कह रहा होगा कि मेरा वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है, जिस वजह से मैं अपने जॉब को टाइम नहीं दे पाती, या यहाँ पे काम थकाने वाला है, मेरे वर्क प्रॉब्लम भी है, मेरे पर्सनल इश्यूज भी हैं, तो इसमें कौन सी चीज़ कॉज होगी और कौन सी इफेक्ट होगी। जब रिसर्चर सारा थीमेटिक एनालिसिस करते हैं ना, यानी आप थीम बना लेते हैं ना कि ये चीज़ इफेक्ट कर रही होगी, उसमें आपको मिल जाता है कि कौन सी चीज़ कॉज है कौन सी। एंड एन आउटकम ऑफ दैट ग्राउंडेड थ्योरी और क्वालिटेटिव रिसर्च वी हैव अ रफ रिसर्च मॉडल। थ्योरी दे देते हैं और फिर हम कहते हैं दिस इज ओपन फॉर डिस्कशन। आप थ्योरी टेस्ट वाले हैं, क्वांटिटेटिव वाले हैं, आके इनके स्केल भी बनाएं, फिर स्केल डेवलपमेंट वाले आ जाते हैं, वो स्केल बनाते हैं, चैलेंज करने वाले आते हैं, टेस्ट करने वाले आते हैं, ऐड करने वाले आते हैं, फॉल्सिफाई करने वाले आते हैं। तो पांचों डोमेन ऑफ स्कॉलर्स एक्टिव हो जाते हैं इन रिस्पॉन्स टू दैट थ्योरी। मतलब फिर एक थ्योरी कब जाके एक्सेप्ट होती है कि हाँ ये बन गई है, बन गई है, बिल्कुल मेहनत उसके पास बनूंगी। थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर एड्जर फिशबीन की थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन 1950s में। फिशबीन वाज प्रोफेसर, एड्जर उसका स्टूडेंट। फिशबीन ने बनाई थी वो थ्योरी, वो चलती थी, फिशबीन ने वो छोड़ दी, एड्जर उस पर काम करता रहा। और फिशबीन की थ्योरी इतनी पॉपुलर नहीं हुई, एड्जर की थ्योरी पॉपुलर होगी क्योंकि इसने तमाम उन वेरिएबल्स को प्रॉपरली काउंट इन करेक्ट किया था जिसमें लॉजिकल एक्सप्लेनेशन थी। तो जब वो चीज़ें ठीक होती है, स्कॉलर्स को टेस्ट करते हैं, तो डाटा ने भी टेस्ट किया। अ थ्योरी दैट इज रिपीटेडली या अ कॉन्सेप्ट दैट इज रिपीटेडली टेस्टेड एंड प्रूव्ड वैलिड इज नोन एज थ्योरी, एंड अ थ्योरी दैट इज रिपीटेडली टेस्टेड कम्स विद द सेम रिजल्ट वुड बिकम लॉ। मैंने शायद पहले लेक्चर में बताया था थ्योरी। जैसे मैं मैथ्स को हायरार्की ऑफ नीड है, वो बेशक उस पे कितने ज़्यादा ऑब्जेक्शंस हैं, स्टिल इट्स काइंड ऑफ फाइन, वर्कआउट तो कर रहा है। मैस्लो उसको रिवाइज कर रहा है ना, हाँ उसको हमने पढ़ी थी शायद एक उसमें फिलॉसफी में पढ़ा 2018 वाला जो उसका था मैस्लो, उसमें कह रहा है कि सारी नीड्स अगर ठीक करती तो ये जंप नहीं करना, क्योंकि मैस्लो इज अपडेटेड विद दैट। इसलिए जब थ्योरी में एडिशन देखिए, ये जो थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर थी ना, इसमें भी हम परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल के साथ एक डॉटेड लाइन भी बनाई थी हमने, शायद आपको याद हो। और उसमें एग्जर कहते हैं कि परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल खुद ही काफ़ी है बिहेवियर के लिए, कोई एटीट्यूड नहीं। यदि आप किसी को चांटा लगाने के लिए कादिर हो ना, समझते हो कि मैं लगा लूँगा, कोई मसला नहीं, तो बाकी उसका एटीट्यूड क्या भाड़ में, उसकी इंटेंशन की भाड़ में, वो सिर्फ अपनी कुव्वत इरादी पे बस फोकस नहीं करेगा, वो अपनी कुव्वत बाजू पे फोकस करेगा और लगा देगा चांटा। तो ये अगर एग्जर ये ना बताता तो कोई और थ्योरिस्ट ये बता रहा होता। फिर समटाइम्स ये भी होता है कि जो कमेंट्स कर रहे होते हैं ना थ्योरीज पे, वहीं से थ्योरिस्ट को भी मिलता है कि हाँ मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। ये नहीं कि वो सारा खुद ही टेस्ट करते, रिजेक्शन आने के बाद फिर जब वो कोई उसमें प्रूफ वाले पेपर ज़्यादा हो जाते हैं स्ट्रिंग, फिर वो थ्योरी एस्टैब्लिश टेस्टिंग ज़्यादा हो जाती है। तो हमारे लिए ना थ्योरी ही एक क्या कहते हैं मोतबर दस्तावेज है जो रिसर्च में यूज होगी। लॉ जो है वो फिजिकल साइंसेस वगैरह में, और मैं कहती हूँ कि जिन साइंसेस में लॉज है ना बड़े आसान, लैब में टेस्टिंग है। देखिए केमिस्ट्री वाले PhD करें, लैब में अकेले लगे रहते हैं अपनी मर्जी, कोई उनका डाटा कोई चीज़ किसी और पे डिपेंडेंट तो है ही, किसी और फर्क पे तो है ही, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। वो खुद रात दिन काम करें, चाहे 4 दिन में PhD कर लें, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन समवन सर्वे। वैसे भी ह्यूमन बिहेवियर की तो कोई प्रोडक्शन इज वेरी डिफिकल्ट। हम उस चीज़ के साथ खेल रहे हैं जो कि खुद प्रेडिक्टेबल नहीं है। इट्स वेरी वेरी ट्रिकी एंड वेरी डिफिकल्ट। मैंने BBA फाइनेंस किया था और मैंने पूरे 2 रिसर्च पेपर मैंने फाइनेंस किया, लेकिन अगर अब मैं कंपेयर करूँ ना, उस वक्त हमें लगता था फाइनेंस बड़ी मुश्किल है और हाइप भी ऐसी थी, HR वाले क्या है, ये तो बस ऐसे ही वर्ड्स की बात है, फाइनेंस इज टू डिफिकल्ट। अभी भी ये एटीट्यूड
होंगे फाइनेंस पर समझते हैं हमने लाया क्या है बट स्टिल जो चीज़ें फाइनेंस में डाटा मिल जाता है सेकेंडरी डाटा play with the data you should know to play we have to gather the data from another human being बिल्कुल And उसमें इतने सारे वो उसको हम फिर वो आ गैदर भी नहीं जाते कर हैं। सकते हाँ। वो किसी और के तरीके से गैदर करना है और पहले उसका तरीका भी सीखना है इंस्ट्रूमेंट जिसे हम बिल्कुल। बोलते हैं और वो भी वैलिड करना है फिर इसकी वैलिडिटी भी करनी है टेस्टिंग वैलिडिटी के बाद जाके हम इस काबिल होंगे कि उस डाटा को इस्तेमाल करें फाइनेंस में हमारे पास सेकेंडरी डाटा है आगे हमारे पास डाटा लगा लेंगे मैंने उस पर जो पेपर किया था बड़े आसानी से हो गया डालें एनालिसिस करें और चलो चलो ही होगा सही आपके जितने निकले जितने में कमांड इतनी अच्छी हमने तो ये भी वेरीफाई करना है कि इसकी कितनी टाइम है इमोशन तो नहीं है कि दरमियान में टूट तो नहीं जाएगा इसका लिंक टूट तो नहीं जाएगा मॉडल का डीवी बिहेवियर होना चाहिए ज़्यादा अच्छी बात है मैम एक मेरी फ्रेंड है वो सिर्फ इसलिए पीएचडी फाइनेंस में करी वो कह रही है मैं रट्टा नहीं मार सकती ये एचआरएम बहुत रीडिंग के लिहाज से और याद करने के लिहाज से काफ़ी डिफ़िकल्ट है फाइनेंस वालों को ये भी नहीं याद करना पड़ता क्योंकि वो इसमें तो मैं आपने जिस तरह मैं थ्योरीज बता रही हूँ सब कुछ बता रही हूँ तो हमें उसका सब एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए हाँ फाइनेंस में भी लेकिन थ्योरीज तो पढ़नी पड़ती है विदाउट थ्योरी तो कोई रिसर्च नहीं है चाहे किसी भी कितनी थ्योरी जैसे सस्टेनेबल की थ्योरी है और इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हैं वो सारी फाइनेंस पे लगती हैं थ्योरीज में तो वहाँ है सिर्फ डाटा वाली जो चीज़ें ना ये कन्वीनियंट है लेकिन मैम हम मुझे सर अयूब जिस तरह में पढ़ाते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं उनकी हमें समझ बहुत कम आती है मैम वो फाइनेंस के मैम वाकई में इकोनॉमी मैम वो बहुत डिफिकल्ट जो उनका लेवल है ना मैम कसम से जी एसेट है मैम हाँ जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं यू शुड जस्ट फोकस ऑन द रिजल्ट्स साइड मतलब ठीक है कि जो शायद कुछ चीज़ें जैसे वो डिस्प्ले करते हैं उसमें शायद उनको पता होगा कि ये वाला वेरिएबल इसका स्कोर जो वेरिएबल्स के आए होते हैं वो उसे प्रेडिक्ट कर लेते हैं ये गलत है या ये डाटा वो होगा लेकिन मतलब एट एंड ऑफ द डे जो अगर एचआर का बंदा उसको तो सिर्फ ये होना चाहिए हाउ दिस वुड बी डन क्योंकि जब हाँ ये फोकस चेंज होगा बिल्कुल होगा तो इकोनॉमेट्रिक्स के बंदे को तो पीछे जाना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है या बिल्कुल वो बता सकते हैं कि चलो एचआर के बंदे को इस तस्वीर में नहीं पढ़ना चाहिए कि पीछे क्या चल रहा है क्योंकि अगर वो इसमें भी चलेगा तो फिर तो काम नहीं हो जाएगा एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट वो वाले कॉन्सेप्ट आप इतनी जल्दी ग्रास्प तो नहीं कर सकते आपने अगर अच्छा क्वालिटेटिव का वो पढ़ना है ना मैं आपको एक थीसिस दूंगी डॉक्टर अमीरा पटक का थीसिस है मेरी टीचर रही वो यहाँ पे एचओडी की बहुत साल है मैंने उनसे पीएचडी में पढ़ी थी क्वालिटेटिव रिसर्च 2 महीनों में मैंने पढ़ाई थी समर में लेकिन मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट मैंने बहुत ज़्यादा किया ही वॉज वेरी गुड टीचर अभी वो सऊदीया में है फिर सुल्तान यूनिवर्सिटी में शी इज़ वेरी गुड शी इज़ फ्रॉम मार्केटिंग लेकिन उनका थीसिस उनकी वर्डिंग इतने मज़े की लिखी हुई है न्यूजीलैंड से शायद उन्होंने की थी वर्डिंग ऐसी है ना उसमें आपको लगता है कि सिर्फ क्वालिटेटिव के अंदर वर्ड्स की अहमियत कोई टेबल नहीं है कोई रिग्रेशन नहीं है जिसका सहारा है और वहाँ पता चलता है कि व्हाट थ्योरी इज अगर आप क्वालिटेटिव पढ़ें पेपर कुछ तो आपको वहाँ से इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा व्हाट इज थ्योरी जो उसने लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑथर ने दी हुई होगी ना वही थ्योरी है ये टेबल नहीं रिग्रेशन थ्योरी नहीं है डायग्राम्स हाइपोथेसिस दीज आर नॉट थ्योरी वो तुम यहीं पढ़ रहे हो अच्छा चलें अब हमने यहाँ पे देखा कि इंटरनल प्रोसेस टू मेक द थ्योरी इट्स आल्सो अ कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोसेस दिस डिफिकल्टी may explain why organizational research journal has such high rejection rates writing strong theory is time consuming and fraught with trial and error for even the most skilled scholars. This is also why there is such great appreciation for those few people like James Mark, Pfeffer and White who are able to do it consistently. ये बड़े-बड़े researchers रहे. We don't have any magic ideas about how to construct important theory. We will not present a set of algorithms or logical steps for building theory, a strong theory. The aim of this essay is more modest. We explain why some papers or parts of papers are viewed as containing no theory at all rather than containing some theory. Though there is conflict about what theory is and should be, there is more consensus about what theory is not. At least ये तो बताना चाहिए. We consider 5 features of a scholarly article, while important in their own right, do not constitute theory. कुछ 5 parts लिए. Reviewers and editors seem to agree, albeit implicitly,
explicitly that these 5 features should not be considered. अच्छा implicitly इसलिए कहते हैं क्योंकि हर दफ़ा एडिटोरियल में अगर रिसर्च मैटर नहीं आता, मतलब वो नहीं बताते कि आप ये, इस समय मैं बात कर रही थी ना कि हर दफ़ा एडिटर ये नहीं बताते कि आप PLS ना यूज़ करें, वो यूज़ करें, क्योंकि ऐसे तो फिर वो डंप कर देंगे ना न्यू आइडियाज़। तो एडिटर्स और रिव्यूवर्स कभी भी आपको एक उसमें नहीं लेंगे, आपको यहाँ पे क्या है कि इम्प्लिसिटली हमारा कंसेंसस है, नॉट एक्सप्लिसिटली। हम बता नहीं रहे कि ये थ्योरी नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने कई ऐसे पेपर एक्सेप्ट भी किए होते हैं, कई दफ़ा कह रहे थे मेरा पेपर ये बीच में साइट है, तो वो चक्कर भी चल रहा होता है, इस वजह से भी ये नहीं है। So these 5 features should not be construed as part of the theoretical argument. By making this consensus explicit, we hope to help authors avoid some of the most frequent reasons that their manuscripts are viewed as having inadequacy. So parts of the articles कौन-कौन से हैं? सबसे पहले है, हाँ, चलें ये अब सब अपना-अपना पढ़ते हैं, आप इसको डिस्कस करते हैं। की बात देखिए, ये वो चीज़ें जो आपको कह रही थी कि डिस्कशन के अंदर वाई वाली चीज़ आपने लिखी है, क्यों आप ये कहते हैं फलाने का दिस पैटर्न इज कंसिस्टेंट विद फाइंडिंग दैट एग्रेशन प्रोवोक्स द फाइट रिस्पॉन्स, ठीक है, और आगे हमने रेफरेंसेस भी दे दी, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि वाई एग्रेशन प्रोवोक्स द फाइट रिस्पॉन्स, वाई, व्हाट इज इन द एग्रेशन, व्हाट डज इट कंटेन, जो इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन में से हम समझ आ रही बात, तो वो थ्योरी होगी वाई का कॉन्सेप्ट, क्यों तो भैया कुछ समझ आ रहा है? तो उस थ्योरी जिसको हम रेफर कर रहे हैं उन्होंने नहीं कहीं एक्सप्लेन किया दिया होगा, होता है ना, लेकिन हम सिर्फ रेफर दे देंगे, हम अगर साथ लिखेंगे भी ना कि ये जिसका भी रेफरेंस है बैरन का है, सिंगर का है, ठीक है, तो ये क्यों है, वो भी ये नहीं लिखना चाहिए। ये लिखना चाहिए, हम ये लिखें लेकिन साथ वाई वाली बात करें, लेकिन वही मैं कह रही हूँ ना कि वो भी लिखे और वो चीज़ भी ये नहीं Yes. डालें जब रेफरेंसेस या उसको दे के एक चीज़ का यहाँ आर्गुमेंट अंडरपिनिंग थ्योरी आर्टिकल के अंदर, मतलब आर्टिकल के अंदर हम इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको इंट्रो की हेडिंग्स नहीं बताई, मैंने सिर्फ लिटरेचर की बताई, इंट्रो की बताई, बताइए 5 थीम्स बताए, लेक्चर पता नहीं है अभी याद नहीं है, भूल जाते हैं। मेरी याद नहीं बताई मैंने, क्योंकि उसमें मैंने थ्योरी का पार्ट नहीं बताया होगा, तो इंट्रोडक्शन में भी थ्योरी का बताना था। एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन आर्टिकल के अंदर आप देखेंगे, थीसिस के अंदर आप अंडरपिनिंग थ्योरी का पूरा एक सेक्शन लिखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी के साथ, पूरे मॉडल को एक्सप्लेन करेगी, वहाँ आपने ये चीज़ करनी है, व्हाई एग्रेशन प्रोवोक्स फाइट, ठीक ये व्हाई एंगर इज कंटेजियस। अच्छा, टीचर्स कम्युनिकेशन का इफेक्ट स्टूडेंट लर्निंग, मैंने कहा सजीला कोमा 2025 आपने कोट कर दिया, नहीं है ना, क्यों टीचर का कम्युनिकेशन का इफेक्ट स्टूडेंट लर्निंग, सोचिए क्यों,
میم یہ کیوں جو ہے یہ تھیوری ایکسپلین نہیں کر رہی. یہی تو تھیوری ایکسپلین کرتی ہے نا. کیوں کیوں ہی تو تھیوری ہے. کیوں یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم وہ نہیں اگر بتاتے اور صرف اتنا لکھ دیتے ہیں. ریفرنسز آپ نے بتا دیا کہ میں نے یہ کہا اور یہ نہیں بتایا کہ یہ کیوں ہے. جیسے سمپل ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو اس کے جاب سیٹسفیکشن اس کے مطلب وہ کرتے ہیں پھر ہمیں کہتے ہیں کہ ریوارڈ کے لیے یہ کرتی ہے کہ اس کے بونسز ہوں گے یہ چیزیں ہوں گی تو پھر وہ ہم اس لیے ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ اس لیے سیٹسفائی ہے بیکاز اس کو یہ سارا کچھ پتا ہے. ریوارڈ کرتا کیا ہے؟ ریوارڈ آپ کی ڈیزائر کو سیٹسفائی کرتا ہے. ریوارڈ آپ کی نیڈ کو سیٹسفائی کرتا ہے. ریوارڈ آپ کو ایکنالج کراتا ہے. ریوارڈ آپ کو پازیٹیو فیلنگ کراتا ہے. ریوارڈ آپ کو ہیپینس پرائڈ ایلیویشن کی طرف لے کے جاتا ہے. اور ریوارڈ آپ کو سب کانشیس لیول پر جا کر ٹارگیٹ کرتا ہے. اس کے اگینسٹ آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں پازیٹیو فیلنگ جو آپ کے جاب سیٹسفیکشن میں سمجھ آ رہی ہے. یہ سارے کام کو ریوارڈ کرتا ہے جو میں تھیوریٹیکلی ایکسپلین کر رہا ہوں. اچھا یہ بتا دو یہ شادیاں ہمارے بچے کی ہیں. وائی اینگر از کنٹیجیس. ابا جان آئے غصہ کیا امی بھی آ گئے غصہ بچے بھی You are like spoiling the full generation of people. Like آپ ان میں بھی وہی ساری چیزیں تو کیسے بھائی وائی اینگر از کنٹیجیس کیوں ایک سے دوسرے بندے کو لگ جاتا ہے. کنٹیجیس وہی نا کہ ہاں یہ ہوتا ہے ایک پرسن غصہ کرے تو ظاہر ہے کنٹیجیس اگلے کو بھی آنا ہے. ایکسپیرینس کیا میرے ہسبینڈ آف پہ تھے گھر میں نے کہا میں اٹھے بچوں کو چھوڑا کہتے ہیں یار خود بھی تم تنگ ہوتی ہو اور مجھے بھی جب تم جاگی میں نے بھی آگے سے ایسے ہی کچھ کہہ دیا تو بیٹا میں کہتے ہیں ہاں اس نے اپنا رونا شروع کر دیا. کیا ہو گیا یہ میرے بال کوئی نہیں ٹھیک کرا. تو وہ کیونکہ وہ انوائرمنٹ تو یہ اب کیوں ہے ایموشن سے اصل میں نا ہم پڑھ کر رہے ہیں پی ایچ ڈی لیکن ہم سوچ اور فکر نہیں کرنا چاہتے. یہ اسی لیے فلاسفرز یہی ہوتے ہیں جو فکر کرتے ہیں نا تھنک کرتے ہیں کہ کیوں ایسے ہے. اچھا کیوں ٹرانسفارمیشنل لیڈر جو ہے وہ کریٹیوٹی بڑھاتا ہے. کیوں ٹیچر کی کمیونیکیشن کا افیکٹ اسٹوڈنٹ کی لگتا ہے. میم یہ جو ریفرنسز دیے ہوئے ہیں میم یہ ایسے تو ریفرنسز نہیں دیے ہوئے سر نواز کہتے ہیں آخر انہوں نے بھی تو ریسرچ کی ہے کچھ کیا ہے تو پھر ان کا نام آیا نا ریفرنس میں. تو دس از کمنگ فرام بیک اگین فرام سم تھیوری. Yes, this is coming. Yes. But when you are doing theoretical contribution, Yes. reference is not true. جی آپ نے تو اپنے ماڈل پہ لگانا ہے نا. کون سا ماڈل ہے ہمارا پازیٹیو ڈیوینس سے پیچھے آئی بھی کیا ہے. آئی بھی کیا ہے اس میں آپ کا اسکور سیلف ایویلویشن ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. ہاں جی وہی نا آپ کی اور سیلف ایویلویشن ہم نے ایک انٹرنل رکھا تھا اور ایک ہم نے لیڈرشپ ہے امپاورنگ لیڈرشپ ہے اور میری بھی سپورٹ ہے اور ہمارے پاس ہے چوتھا کون سا تھا ہاں ورک پیشن. ایک ورک پیشن ہے اور امپاورنگ لیڈرشپ ہے. اب امپاورنگ لیڈرشپ میں کیا خاص ہے اس بندے میں جو آ کے مجھے کریٹیو ڈیوینس یا پازیٹیو ڈیوینس کی طرف لے جائے گا. کیا کرتا ہے ایسا. میم آپ نے کوشچن کیا وائی اینگر از کانٹیجیس. چلو لیٹ سے اٹ از اے کانٹیجیس then what is the solution. then all the family is being tortured by one person اور وہ مسلسل کر رہا ہے. اس کا کیا ریزن ہے میم وہ اس کے اوپر تو پھر کوئی ریسرچ نہیں کر رہا. اس کے ہوتے ہیں اینٹیسیڈنٹس. اب میں آپ کو سمپل ایگزامپل دیتی ہوں. مجھے اسی بات سے یاد آ گئی میرے ہسبینڈ کو نا بڑا غصہ آتا نا ہر وہ یوں کر کے بیٹھے رہتے ان کی اس انفلوئنس سے مجھے سکون نہیں مل رہا ہوتا. میں ہائپر ہوئی بھی رہتی ہوں. تو واٹ از دا سولوشن بیہائنڈ مائی بیہیویئر مائی ایکشن. وہ تو اس کا بیہیویئر میرے اوپر آ رہا ہے. دیکھیے یہ تو پالیسی امپلیکیشن لیڈر کو چینج کرنا ہے. پھر میم یہ کہتے ہیں کہ وائی اینگر از کانٹیجیس.
وٹ از دا بہیویئر آف دیٹ امپلائی جو اس کے اندر کام کر رہا ہے, وہ انفلوئنس اپنی فیملی پہ کر رہا ہے, ہر بات پہ اریٹیٹ ہو رہا ہے. سادیہ ہم وہی ریسرچ اس کا ایک ماڈل بننے کا. ریسرچ کے اندر کیس اسٹڈی اگر کرتے, یس میم, کیس اسٹڈی ریسرچ کرتے, جیسے رونالڈو کے اوپر ہم کر رہے ہیں, جی کرسٹیانو رونالڈو بالر ہے بہت, میرے ایک اسٹوڈنٹ نے اس پہ کام کیا تھا, اس لیے میرے مائنڈ میں اس کا ہے, اس نے کیس اسٹڈی ریسرچ کی اور اس نے کہا تھا رونالڈو جو ہے نا وہ کس طرح سے ڈفرینٹ قسم کے برانڈس کو انڈورس کرتا ہے, کیا اس کے طریقے ہیں, کیسے کیسے. تو ہم اگر فرد واحد کو اسٹڈی کر رہے ہیں نا, تو اس کا اینگر کیا کیوں کنٹیجیس ہے, یہ الگ بات ہے. یس میم, انفلوئنس جب ہم اپنی ریسرچ میں بنا رہے ہیں اس فرد کو اس چیز سے الگ کریں. ہم کہتے ہیں نا انکلوسیو لیڈرشپ, ہم اس کو بندہ نہیں کرتے. بالکل وہی بات ہے, انکلوسیو لیڈرشپ, چیزوں کو ایگزیکٹلی کنسٹرکٹ دیکھ رہے ہیں. بندہ کوئی بھی ہوگا, اگر وہ یہ چیزیں آکوپائی کرے گا, یہ چیزیں ڈسپلے کرے گا, تو وہ پرسن ہوگا. میم یہ تو کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی آرگنائزیشن میں ہو سکتا ہے کہ جی آپ کے لیڈرز ہیں وہ اینگر ہیں, تو پھر امپلائیز پہ بھی تو افیکٹ پڑ رہا ہے, پھر جاب سیٹسفیکشن بھی نہیں ہے اس پر. بالکل ایسے ہی, لیکن یہ تو وہ چیزیں سطحی بات ہے نا. جی میم, ہم پھر یہ کہیں گے کہ کسی کے اینگر سے, جیسے پیرنٹ کے اینگر سے بچے کے اندر فیئر, یہی تو ہم نے جاننا ہے. پیرنٹ کے اینگر سے بچہ, کیونکہ اکثر ہم وہ دیکھتے ہوتے ہیں کہ آج کل ہمارا تو کام ہی ہے نا کہ اپنے بچوں کو کیسے ڈیل کیا جائے. مختلف میں نے بھی پیج لائک کی ہوئی ہے, سائیکالوجی آف چلڈرن اینڈ سو دیٹ, تو اس میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ غصہ کرتے ہیں, یہ میں ایگزامپل دے رہی ہوں, میں ناٹ بی ٹرو, کہ جب ہم غصہ کرتے ہیں تو بچے کا جو فرنٹ برین ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے, اور اس کا جو ایموشنس والا برین ہے, تھیلیمس جو ہے, وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے وہ آپ کی بات ہی نہیں سنتا, وہ بلینک ہو جاتا ہے, لاجیکل برین شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے, جس وجہ سے وہ ایگریسو ہو جاتا ہے, اور وہ کیا سے کرتے ہیں, ٹینٹرمس کرتا ہے. یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے. تو میں اس کو جو بیان کر رہی ہوں نا سائنسی طریقے سے, یہ ہے اس کی تھیوری. اچھا, آپ نے ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ تو کبھی نہ کبھی پڑھی ہے, اس کے اندر 5 ڈائمینشن ہیں: انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن, انڈیویجولائزڈ انفلوئنس, انسپریشنل موٹیویشن. یہ 3 مجھے یاد, 2 اور کون سی تھی بھول گئی کیونکہ پرانے آپ نے. انسپریشنل موٹیویشن انسپائر کرتا ہے اور اس سے موٹیویٹ کرتا ہے. انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن اپنے فالوور کے انٹلیکٹ کو چیلنج کر کے اسے اسٹیمولیٹ کرتا ہے. بالکل. تیسرا میں نے بتایا ہے انڈیویجولائزڈ انفلوئنس, ہر بندے پر پرسنل توجہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس وجہ سے وہ آپ کی کریٹیوٹی بڑھاتا ہے. سم ٹائمس جو تھیوری ہے وہ کسی بھی ویریبل کے ڈائمینشنس کو ایکسپلین کرنے سے واضح ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ لیڈر انٹلیکچولی اسٹیمولیٹ کرتا ہے. انٹلیکچولی اسٹیمولیٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دماغ کے من کو کھانے کھولتا ہے. اس کو میں نے انگلش میں لکھنا ہے, اسی لیے ریسرچرز ابھی تک یہ کہتے ہیں کہ جو ریسرچ ہے نا یہ مدر لینگویج میں ہوتی ہے. چائنیز تو اس میں کرتے ہیں. اس میں لاجک اور تھیوری کو اسٹیبلش کرنا, اگر میں آپ کو اردو میں کہوں نا کہ غصہ کیوں جو ہے وہ کیا ہے, کنٹیجیس اردو میں کیا کہیں گے, جھوٹ نہیں, یہی نا مسئلہ ہمارا. ہم اسی میں تو پھنسے ہوئے ہیں, ہم اسی لیے تو تھیوری نہیں ایکسپلین کر پا رہے ہیں نا. اچھا, ایتھیکل لیڈرشپ. ایتھیکل لیڈرشپ کی ایک ڈومین ہوتی ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ود کیا مورل سینسٹیوٹی, اس کے اندر مورل سینسٹیوٹی. ایتھیکل لیڈرشپ آپ کے اندر گرین ایتھیکل بیہیویئر کیسے لا سکتے کیا ہے ہمیں اصل میں متعدی, ہاں متعدی کہا جاتا ہے نا, کنٹیجیس ڈیزیز متعدی پھیلنے والی ہوتی ہے. آپ کی مسکراہٹ متعدی ہے, ایک اور ایگزامپل ہے. آپ کی مسکراہٹ متعدی ہے, بالکل ٹھیک. یعنی وہ جو فوراً پھیلتی ہے چیز. تو شاید ہمیں یہ اردو میں ملے تو ہم اس کو بہتر ایکسپلین نہیں کریں. تو اس لیے جب آپ لوگ تھیوری بناؤ یا ماڈل بناؤ, میں نے پہلے بھی ابھی جب آپ کو میں نے ماڈل سکھایا تو میں نے آپ کو لاجک میں سوچنا بتایا ہے نا, کہ آپ سوچو کہ یہ اس کو لیڈ کرے گا بھی کہ نہیں, اس میں ایسا کیا ہے جو اس کو لیڈ کرے گا. یہ کومل کو میں ہر وقت کہتی ہوں جب بھی ہم کوئی ماڈل کے ویریبل پہ کام کر رہے تھے, ویسے یہ جو آئٹمس کو
आइटम्स बताएंगे कि ये चीज़ क्या है, क्या ये सेटल बनता है। अब देखने में तो आपको लगता है कि इनोवेटिव वर्क बिहेवियर बहुत अच्छा है, आप उसके पीछे कुछ भी लगा दें, लेकिन इनोवेटिव वर्क बिहेवियर की अपनी स्टेटमेंट्स क्या कह रही हैं, वो किस चीज़ का नाम है, पहले तो उसको समझे। इसलिए आईवी और डीवी को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ये जो पॉइंट है ना, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। थ्योरी का मतलब है व्हाई एंगर इज कंटेजियस, व्हाई ग्रीन लीडरशिप प्रोवोक्स प्रो एनवायरमेंटल थिंकिंग। क्यों? मेरे हाइपोथेसिस में है, मेरे मॉडल में है, प्रीवियस रेफरेंस में है, मेरे रिग्रेशन ने साबित किया, मेरे रिजल्ट ने साबित कर दिया, फिर भी थ्योरी ना, थ्योरी वो है जो वाई वाली चीज को, और इसलिए मैंने आपको कहा कुछ क्वालिटेटिव पेपर पढ़ने हैं। और एक और ऑप्शन है, अगर हम चैट जीपीटी को करके इन दोनों के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करें, सिखाएगा कुछ ना कुछ। अभी ट्राई करेंगे हम इसको, तो भी नोट डाउन करें। अच्छा, calls for more theory by reviewers and literature often mean met with flurry of citation rather than presenting more detailed and compelling arguments. Author will list the names of the prevailing theories or schools of thought without even providing an explanation of why the